Morning. Morning. Hi, good morning. Welcome. Selamat datang. Sesi pagi ni saya rasa tak ramai orang join ni sebab most of you guys akan macam night owl. So, korang akan berjaga malam. So, ini saya rasa tak ramai join. That's why saya letak chapter 2 semalam. Chapter 5 pagi ni. Kalau ikut original plan, chapter 2 adalah pagi ni. Tapi bila saya fikir balik macam mungkin tak ramai yang akan join. Memang betul pun angkaan saya. So I make a right decision lah untuk membuat sesi semalam tu chapter 2 instead of chapter 2 this morning. Saya tahu bah korang macam mana. Okay. Morning Koyum. Ya, semalam tiada air. Hah? Tiada air semalam? Oh, betul lah. Tak apa. Alright, so kita teruskan dengan sesi kita pada pagi ini. So, good morning, welcome to everyone. So, siapa yang tak sempat join sesi live, don't worry. Welcome juga yang tengok rakaman. Okay, dalam sesi rakaman kita, dalam sesi kali ini kita akan bincang soalan-soalan dalam chapter 5. Okay, for your information, soalan-soalan ni boleh didapati daripada QR code yang telah dilampirkan di dalam poster. So, you boleh tengok dari situ. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, the first question, by assuming the following gases are ideal, the number of collision between argon and the wall of a container is, okay, number of collision, ini soalan teori sebenarnya. Okay, number of collision with the wall of the container is, container as CO2 is added to the vessel at constant temperature. Increase as CO2 is added to the container, is added to the vessel at constant temperature. Constant when the volume of the vessel is reduced at constant temperature. Decrease when the kinetic energy of the molecule increases. Okay, so dalam satu container kita ada argon gas. Okay, so argon ni dia akan berlanggar dengan dinding. This container is increased.
Apa ni jawapan A ni ya? Salah ni saya rasa ayat ni. This container is decreased. Ya, saya rasa soalan ni salah ni. C salah. Okay, C salah sebab when you reduce the volume, pressure akan meningkat. Pressure ni meningkat disebabkan number of collision meningkat. Okay, number of collision meningkat. So, dia akan menyebabkan pressure jadi lebih tinggi. Okay, so yang C ni salah. D pun salah sebab when kinetic energy increase, so more particle akan possess more energy. Dia akan bergerak lebih pantas, so dia akan berlanggar dengan lebih laju. So pressure akan meningkat lagi. Ini Charles Law. Okay. Increase. The pressure akan bertambah disebabkan ada tambahnya apa? No, it's actually constant. Kalau kita masuk benda lain pun, kita masuk gas lain dalam container tu kita masuk gas lain, dia number of collision tu masih lagi constant. So soalan ni kita scrap terus sebab soalan ni memang nanti jawapan dia A ni, tapi the word container ni nanti saya akan check balik lah soalan ni. Soalan ni abaikan soalan ni terus. C dengan D out, this is because of Boyle's law. This is because of Charles law. Okay, soalan kedua. Kalau suara saya macam kering sikit tu, sorry ya. All the following statements are the kinetic gas postulate except the collision between molecules is elastic. Yes. Kinetic molecular theory of gases ada beberapa benda yang kita kena tengok. Yang pertama, dia kata pasal collision between gas particle are elastic. Bermaksud pelanggaran kenyal tu maksudnya tidak ada loss of energy. The volume of gas molecule is negligible. Betul, ini kita nampak gas particle tu as a point mass. Gas molecules move randomly and continuously. Betul, dia ibarat orang buta. At constant temperature, each gas molecule have the same velocity. No, that is not part of kinetic molecular theory of gases. Okay? So, jawapan dia adalah D. Dalam kinetic molecular theory of gases, kita kata temperature is directly proportional to kinetic energy. Okay? Next. Which of the following is false about gas? 1. The attractive forces between gas molecules for an ideal gas is negligible. Okay, attractive forces between ideal gas is negligible. Dia kata, kalau kita ada gas A, okay, dan gas B, okay, dia tidak ada IMF dekat antara dia orang tu. Okay, between gases tidak ada IMF. Real gas will behave ideally at high pressure and low temperature. Ini salah. Okay, this one, dia mesti behave ideally at low pressure. Dia mesti tidak ada tekanan. And high temperature. According to Charles' law, at constant pressure, the volume of certain mass of gas is directly proportional to the temperature. Volume is directly proportional to the temperature. Ini betul. Betul tadi. Molecules of ideal gas will always collide with each other and container walls, but there is no loss of the kinetic energy. Ini pun betul sebab bila dia berlanggar tu, dia hanya redistribute balik energi dia saja. So jawapan dia adalah B. Okay, remember untuk real gas, untuk dia behave as an ideal gas,
kita mestilah conduct dia at low pressure. Jangan bagi dia stress. Okay, jangan bagi dia stress. Low pressure and high temperature. Kita hantar dia pergi bercuti di pulau. Okay, baru dia boleh behave sebagai ideal gas. Okay, ini adalah soalan ketiga. Soalan keempat. The following graph shows the product of PV against pressure, which indicate the ideal behavior. Okay. Remember this expression. PV is equal to nRT. Okay, PV sama dengan nRT. So, kita nak plot ini. Dan kita manipulate kita punya pressure. Nilai ni akan adalah satu constant. Okay, dia akan constant untuk ideal gas. Maksud kalau you ubah pressure macam mana sekalipun, okay, nilai N tu mole dia masih lagi sama, temperature masih sama, gas constant pun makin lagi sama. Sebab itulah jawapan dia A. Soalan 5. Sample of CO2 gas, okay, given CO2 N is equal to 44 gram per mole. V is equal to 3.0 liter. T is equal to 35 degree Celsius tambah 273.15, which is equal to 308.15 Kelvin. P kita adalah 1.0 atm. Okay. If the temperature is changed to 48 degrees Celsius, okay, T2, cari V2. And P2 kita adalah 1.5 atm. Okay, dia cari volume. So, macam nak cari ni? Kita tahu bahawa P1 ni guna combine gas law over T1 is equal to P2 V2 over T2. So, kita boleh cari P2. Kalau ada soalan, tanya saja. Jangan risau. Saya akan jawab soalan kamu. So, P1 kamu adalah 1 atm. V1 kamu adalah 3 liter. T2 kamu adalah 321.15. Kita nak cari V2. Ya, Koyum. Saya baru perasan tu. Thank you. Tiga darab. Ini sama dengan dia akan dapat
which is 2.1. Okay, right. Next one. We were given 2.2 gram of CO2. Maksud molar mass dia adalah 44 gram per mole. In a 3 liter flask, so V dia adalah 3.0 liter at temperature is equal to 295 Kelvin. What is the pressure of carbon dioxide? P sama dengan berapa? We know that R is equal to 0.08206 atm liter mole negative 1 K negative 1. We know that PV is equal to nRT. Kita tak ada N lagi, kita cari mole dulu. NCO2 is equal to 2.20 gram bahagi dengan 44 gram per mole. So this is equal to 0.05 mole. Then kita nak cari pressure. We know that P is equal to nRT over V, which is equal to 0.05 darab 0.08206. Temperature kita adalah 295 and volume kita adalah 3 liter. So akan dapat pressure is equal to 0.40 atm. So far kamu boleh buat ke soalan-soalan macam ni? Boleh buat? Okay, nice. Kamu kadang-kadang ada masalah confident tau. Kamu kurang yakin dalam jawab tu. Okay, kita teruskan soalan ke-7. A cylinder is filled with 4 gram of methane, 4 gram of nitrogen gas at a pressure of 1 atm. Okay, ini adalah kita ada satu container. Dalam container tu kita isi 4.0 gram of methane dan juga 4.0 gram of nitrogen gas. Methane is CH4. Dia kata total pressure dalam ni adalah 1 atm. Dia minta partial pressure. Partial pressure maksudnya pressure of si methane tu sahaja. Okay, macam mana? So it's very simple. Ini kita guna, ni adalah actually Dalton's law of partial pressure.
Okay, bila Dalton's law of partial pressure, kita tahu bahawa nak cari partial pressure, dia akan cari daripada mole fraction. Okay, so PCH4, dia minta nitrogen kan, so P nitrogen is equal to mole fraction of nitrogen darab dengan P total. Okay, so kita kira dulu mole. NCH4 is equal to 4 gram bahagi 12 tambah 4, which is 16. 4 per 16 is 1 per 4, 0.25. I check with calculator. Yes, betul. 0.25 mole. Next, kita calculate mole of nitrogen gas is equal to juga 4 gram. And molar mass ada of nitrogen is 14, so 28. So 28 this is equal to 0.14 mole. Okay, mole fraction dia, partial pressure is equal to mole fraction of nitrogen gas, which is 0.14 bahagi dengan 0.25 plus 0.14 darab dengan total pressure kita adalah 1 atm. And you will get ni akan dapat sebenarnya 0.35897 atm, which is equal to 0.36 atm. Boleh ikut setakat ni? Okay. Okay, next question. Choose the incorrect statement. Boyle's law states that the volume of gas is directly proportional to pressure. Volume is directly proportional to pressure. Maksudnya, okay, volume kalau meningkat, pressure pun meningkat. Which is salah. Ini salah ni. Kinetic theory of gases postulates that the volume of gas particle is too small, hence it can be ignored. Yes, ini betul. Kita nampak gas particle as a point mass. Next, larger molecule, larger value of Van der Waals equation will just indicate a stronger attractive force between gas molecule. Betul. Ini betul lah. Kalau makin besar value constant itu, maksudnya IMF itu sangat kuat. Real gas behaves ideally at high temperature and low pressure. Ini pun betul, kita dah tengok tadi. So, jawapan dia adalah A di sini. Soalan berikutnya. At 25 degrees Celsius, given T is equal to 25 degrees Celsius, tambah 273.15, which is equal to 298.15 Kelvin. Okay. And 1 atm, pressure is equal to 1 atm. It is found that the gas with 2.24 liter, so volume adalah 2.24 liter. Dalam exam, kamu janganlah nak conteng dekat kamu punya kertas soalan je, sebab kertas soalan kamu tu mungkin tak muat ruang dia. You will be given kertas kosong tau. You boleh minta kertas tu as much as possible. Minta je, tak ada masalah. Okay? Nanti angkat tangan, nanti lecturer tu akan hantar kat kamu. So you don't have to worry about that. Pergi hantar je. Buat contoh dalam kertas. Okay? Semacam saya kan, bila saya baca, saya terus extract information. And then the mass is equal to 3.11 gram.
Kita minta cari relative molecular mass RMM. Okay, so kita tahu bahawa R dia adalah 0.08206. Okay, tak payah risau pasal unit dia sangat sebab kita buat calculation. So PV is equal to nRT. PV is equal to mass over molar mass RT. Kita nak cari ini. Ini yang nak dicari. So macam mana nak cari yang itu? So kita jadikan dia sebagai tajuk. MR is equal to MRT over PV. So kita substitute lah nilai yang kita ada. 3.11 untuk mass. R is equal to 0.08206. Okay. Jangan guna value yang lain. Kamu tak guna value yang lain lagi. Kamu guna 0.08206 saja. T adalah 298.15. P adalah 1 ATM. V adalah 2.24 liter. So, ini sama dengan dia akan dapat 33.9 5 molar mass ya. So jawapan paling terdekat adalah C lah. 33.9. Okay. Teruskan soalan 10. The following figure shows two flasks connected by a valve. Each flask contains gas A and gas B separately at temperature T. If both gas do not react with each other, what is the total pressure when the valve is open? Okay, bila kita buka, valve tu, kita ada dua valve. Okay, ini ada penghadang kat tengah tu. So sini volume dia adalah 12 liter. Pressure dia adalah 2 atm. Ini volume dia adalah 4 liter. Pressure dia adalah 10 atm. So, apa yang berlaku kat sini adalah bila you buka, okay, volume dia tu bertambah. So, betul lah apa yang Puan Amal ni cakap ni. Dia kata get the total volume. Okay, get the total volume. So, bila ambil total, kenapa? Apa berlaku bila kita buka dia tu? So, bilik tu jadi lebih besar. So, apa jadi pada pressure? According to Boyle's law, pressure akan jatuh. So, kita kena calculate pressure untuk gas A dan pressure untuk gas B. Okay. Untuk gas A, V total is equal to 12 tambah 4, which is equal to 16 liter. So, for gas A, P1, V1 is equal to P2, V2. Okay, kita guna Boyle's law saja. So, P1 kita adalah 2 atm. V1 kita adalah 12 atm. P2 kita nak cari. V2 kita adalah 16 liter. So, kita akan dapat P2 is equal to 12 per 16 is 3/4. Equal to 1.5 atm. Kita kira pula untuk gas B. Soalan ni senang ya. P1, V1 is equal to
P2 V2 ni adalah 10 ATM, asalnya 4 is equal to P2 kita nak cari, P2 kita adalah 16. Okay, so 1/4 is 0.25. So kita akan dapat P2 is equal to 2.5 ATM. Okay. So dekat sini kita dapat pressure yang baru. So bila kita dah minta total pressure P total, dan since dia kata does not react, so kita assume dia based on Dalton, P total is equal to PA plus PB. Okay, ni sama dengan 1.5 ATM tambah dengan 2.5 ATM. So yang akan dapat ini sama dengan 4.0 ATM. Okay, so ini jawapan dia C. Welcome to everyone yang baru masuk. Okay, kalau yang nak soalan tu ada dekat boleh check komen-komen dekat yang sebelum ni. Ada juga dalam poster yang telah diviralkan tu. You scan the QR code, dia akan terus bawa. Untuk masuk ke situ guna email MOE anda. Okay, next one. Halothane is mixed with 0.187 mole of oxygen gas in a respiratory tank as anesthetic drug. If the partial pressure of halothane and oxygen are 0.3 and 3.0 atm respectively, what is the mass of halothane in the tank? Okay, so senang soalan ni. Okay, kita diberi, okay, soalan ni kita diberi satu tank, dalam tu ada dua gas. Okay, dalam tu ada dua gas. Satu adalah halothane, satu lagi adalah 0.187 of O2. Okay, so di sini kita tahu bahawa halothane punya partial pressure is 0.3 atm. Ini dia O2 punya partial pressure is 3.0 atm. Soalan minta cari what is the mass dia berapa. Dalam chemistry susah nak dapat mass terus, kita kena cari dia punya mole. Kita assume based on Dalton, we know that P total dia, okay, P total is equal to P halothane tambah dengan PO2. Okay, so ini sama dengan 0.3 atm tambah dengan 3.0 atm. So total is equal to 3.3 atm. So kita dah ada total pressure. So sekarang ni kita cari mass of halothane. Okay, trik dia ni sekarang ni adalah information yang banyak kita dapat daripada O2. So kita guna O2 tu dulu. We know that partial pressure of O2 is equal to mole fraction of O2 darab dengan P total. Okay, partial pressure of O2 adalah 3 atm. Mole fraction of O2 kita nak cari, darab dengan P total kita adalah 3.3 atm. Kita akan dapat partial pressure of O2 is equal to 0.3
0.9091. Okay? So kita tahu bahawa mole fraction of O2 is equal to chi O2 is equal to mole O2 bahagi mole halogen tambah dengan mole O2. So, ni kalau ni adalah 0.9091, mole O2 kita adalah 0.187 bahagi N halo kita nak cari tambah dengan 0.187. Selesaikan untuk yang ini. Ini sama dengan 0.0187 mol. Okay, once kita dapat mol, kita darab dia dengan molar mass. Sebab soalan minta cari mass kan? (0.0187) darab dengan 197.4. Ini yang akan dapat sama dengan 3.69 gram. Soalan ni tak susah. Tapi soalan ni dia macam memerlukan kamu fikir lebih sikit. Sebab itulah jawapannya B. Okay? Perlu kreatif sikit dalam pemikiran. Next one. What is the density of nitrogen gas at STP? Standard temperature and pressure. At STP, okay. Okay, soalan nak cari density. So tak apa, kita start pada PV ikuti NRT. PV is equal to mass over molar mass RT. So kita tahu bahawa PMR is equal to mass over volume RT. Mass over volume RT ni adalah density. Density is equal to PMR over RT. So kita nak sekarang ni pressure dan temperature. At STP, the pressure is berapa? And the temperature is berapa pressure at STP? No, itu adalah molar volume at STP. At STP, pressure dia adalah 180 M. And the temperature is 0 degrees Celsius.
Itu common mistake ya. Memang semua orang selalu buat silap tu. MR dia berapa? Okay, MR dia adalah nitrogen gas, so 28 gram per mol. Kenapa 28? Sebab dia adalah N2. NR kita berapa? R kita adalah 0.08206 atm liter mol negatif 1 K negatif. So, kita boleh cari kat sini, pressure kita adalah 1, molar mass adalah 28, R kita adalah 0.08206, T kita adalah 273.15. Kita akan dapat jawapan kita sama dengan 1.249 gram per centimeter cube. So, jawapan kita adalah C. 1.25. Okey. Kita teruskan lagi soalan nombor 13. For a gas mixture at constant pressure. Constant pressure. The lightest gas will exert the highest partial pressure. The heaviest gas will have the highest average kinetic energy. The partial pressure of the gas are the same. The partial pressure of gas is proportional to the mole fraction in the mixture. Okay. Ini adalah based on Dalton. Okay. Based on Dalton. Kalau Dalton, memang kita akan tengok based on mole fraction. Macam tadi soalan ni. Kita akan tengok based on mole fraction. Dia directly proportional dengan mole fraction dia. That's why jawapan dia adalah D. Dan berikutnya, a gas mixture consists of hydrogen, oxygen and neon with a total pressure of 8.4 atm. P total is equal to 8.4 atm. Dalam ni kita masukkan pH2 which is equal to 2 atm. Kita masukkan PO2 is equal to 1.5 atm. Dan kita cari P neon. Dia minta mole fraction of neon. Okay. So how to solve this? Kita tahu bahawa P total is equal to pH2 tambah PO2 tambah P neon. So kita boleh cari P neon ni. Ini sama dengan 8.4 tolak 2 tambah 1.5. So this is equal to 4.9 atm. Dia minta mole fraction kan? So we know that P neon is equal to mole fraction of neon darab dengan P total. So mole fraction of neon is equal to P neon bahagi P total. Sama dengan 4.9 divided by 8.4. This is equal to 0.583. Jawapan dia adalah D.
Senang soalan ni. Saya suka sangat soalan Dalton. I don't know why. When X mole of gas, hydrogen gas, is added at constant temperature into a flask containing 2 mole of carbon dioxide, the pressure in the flask increased from 1 to 1.6 atm. What is the value of X? Okay, so kita ada satu container. Kita masukkan X mole of H2 dan kita dalam tu memang dah ada 2 mole of CO2. Okay, P total asalnya adalah 1 atm. Now dah jadi 1.6 atm. From here kita boleh cari pH2. So kita dapat pH2 is equal to 1.6 minus 1.0, which is equal to 0.6 atm. Kita boleh cari kata bahawa pH2 is equal to mole fraction of H2 darab P total. So mole fraction of H2 is equal to pH2 over P total, which is equal to 0.375. Ya betul kau Yung, 0.375. Mole fraction of H2 is equal to, kenapa saya kira yang ni banyak anu. Boleh jugalah, kita try.
Guna Avogadro Law. Boleh tak guna Avogadro Law? Mana Avogadro Law? Mol bertambah. Sekejap. Avogadro Law tak boleh sebab dia at constant pressure. Sekarang ni pressure berubah. Okay, Avogadro Law, volume is directly proportional to number of mole. Maksud tambah mole, tambah volume. So sekarang ni volume ni tetap. Partial pressure yang berubah. So you tak boleh guna Avogadro Law tu. Okay, next one. The behavior of hydrogen chloride gas differs widely from ideal condition because it has large molecular size, strong intermolecular attraction, consists of molecules of negligible volume, and can be compressed easily at high temperature and low temperature. High pressure, low temperature ni tidak ada kaitan. Molecule of negligible volume tidak ada kaitan. Hydrogen chloride 36.5 HCl. So saiz dia tidaklah terlalu besar, dia hanyalah 36.5 gram per mole. Tapi dia adalah polar molecule sebab ni partially positive, ni partially negative. So dia adalah polar. So dia ada a very strong dipole interaction. Okay, so jawapan dia adalah B. Nombor 17. Under one condition does the real gas behave ideally? Ini soalan yang macam tadi. Jawapan dia adalah mestilah tidak ada pressure, low pressure and high temperature. Kenapa low pressure? Okay. At low pressure, volume dia besar. Okay. Low pressure, volume besar. Bila volume besar, partikel tu dia jauh. Menyebabkan IMF dia negligible. Okay. Kenapa at high temperature? At high temperature, kinetic energy dia tinggi. So, particle move fast. Partikel tu akan bergerak dengan sangat cepat. Dia sampai tak perasan pun ada partikel-partikel lain, menyebabkan IMF dia jadi negligible. Sebab itulah condition dia at low pressure and high temperature. 18. Further reaction. Calculate the volume of NO at pressure of 0.2 atm and temperature 25 degrees Celsius that produced by 19.5 gram of O2. Oh, soalan ni. So, given NO2 is equal to 19.5 gram. Maksudnya, mass O2 is 19.5. So, kita cari NO2 dulu is equal to 19. Ya Allah, Syazwan. Divided by 32. This is equal to
Okay, so you know that from the equation, five mole of O2 akan menghasilkan 4 mole of NO. Kalau you ada 0.6094 mole of O2 akan menghasilkan 0.4875 mole of NO. Dia minta cari volume. Okay. So kita maklumat lain yang kita ada adalah pressure dia is equal to 0.72 atm. Temperature dia adalah 25 degree Celsius ditambah 273.15 which is equal to 298.15 Kelvin. R kita adalah 0.08206. So from here kita tahu bahawa PV is equal to nRT, V is equal to nRT over P. Ini sama dengan mol kita ada 0.4875 darab 0.08206. T kita adalah 298.15 bahagi dengan P kita adalah 0.72. So ini sama dengan 16.557 dm cube. Itu 16.6 dm cube. Okay. So ini adalah 18. Which of the following quantities independent of the type of attractive force of molecules in a liquid state? Dia tak bergantung dengan jenis IMF dia. Viscosity, evaporation rate at a specific temperature, enthalpy of fusion and vaporization, and distribution of kinetic energy of molecules. Okay, viscosity adalah ability of liquid to resist flow tu. So makin kuat IMF, makin susah dia nak flow. So ini bergantung dengan IMF. Evaporation kalau makin kuat daya tarikan dia, makin susah untuk dia evaporate. So sama juga. Enthalpy of fusion and vaporization, this is just the same thing. Enthalpy refer to the energy di dalam tu. So bila kita refer pada energy dalam tu, dia masih lagi bergantung dengan IMF. Makin kuat, makin tinggi enthalpy dia. Dan distribution of kinetic energy of molecules tidak ada kaitan ya di sini. So jawapan dia adalah D. 20. The normal boiling point of a liquid is the temperature at which. Okay. Boiling point dulu saya nak cerita. Boiling point adalah, kita boil satu liquid. Bila kita boil, enthalpy tu adalah delta H, energi dia. Okay. So bermaksud, okay, enthalpy tu adalah berapa banyak energi yang diperlukan untuk vaporize dia. Okay, energi yang diperlukan. So kalau dia nak tanya, soalan tanya ada yang tidak ada kaitan dengan IMF. Kalau IMF dia kuat, bermaksud susah untuk kita vaporize dia, dia memerlukan energi yang lebih banyak. Yes, enthalpy is a form of energy. Sebab tu unit dia adalah joule. Okay, so boiling, kita balik pada boiling. Boiling in a closed container, apa yang berlaku adalah kita provide heat. Okay, kita provide heat. So heat tu akan panaskan liquid kita. Liquid kita akan panas. So maksud kita punya liquid akan berubah jadi gas.
Okay, kita punya liquid akan berubah jadi gas. Bila dia jadi gas, dalam ni akan ada vapor pressure. Okay, sebab gas tu berlanggar. Liquid tu akan dikatakan boil bila vapor pressure sama dengan external pressure. Okay, dekat luar ni ada pressure. Nama dia adalah external pressure. Kalau macam sekarang ni, kita punya external pressure adalah 1 atm. Okay, so dia akan mendidih. Kalau kamu didihkan air dalam periuk, kamu akan dapat pak tudung dia tu bergoyang kan. That's because of vapor pressure tu dah sama dengan external pressure. Okay, sebab itulah barulah liquid tu boil. So, normal ni refer pada keadaan sekarang, pada keadaan 1 atm. Every time kita cakap normal, kita refer kepada 1 atm. So the normal boiling point of liquid is the temperature at which the vapor pressure is equal, the boiling point of the liquid equal to 100 degrees Celsius. No, bukan. 100 degrees Celsius tu adalah at 1 atm. Okay, sorry, bukan at 1 atm. 100 degrees Celsius tu dia bukanlah definition yang tepat. Yang lebih tepat adalah B, because when the vapor pressure equal to 760 mm mercury. So jawapan dia adalah B, 1 atm ni. The liquid and vapor pressure coexist in equilibrium, tidak ada kaitan. Gas molecular high kinetic energy, ini pun tidak ada kaitan. Ini cuma nak mengarut saja. Okay. Kenapa ini? 760 mm mercury is equivalent to 1 atm, which is equivalent to 101.325 kilo Pascal. Ini hubungan dia. Okay. Nombor 21. Of the following statement, which is true about saturated vapor pressure of a pure liquid? Okay, yang pertama dia kata the saturated vapor pressure of the liquid is constant with increasing temperature. Maksud makin kamu panaskan dia, okay, vapor pressure dia remain constant saja. No, the more heat you apply, vapor pressure akan meningkat. Okay, bila you increase temperature, vapor pressure pun akan meningkat. Yang kedua, decrease to half of its initial value. No, makin you panaskan, decrease to half initial value if the volume of the vapor state is double. Okay, apa? Tengok next one. The increase twice in the initial value if the volume of the liquid state is double, independent of the volume of the vapor state. Oh, ini. Vapor pressure dan volume. Apa hubungan dia? Rules apa yang ada relationship antara pressure dengan volume? Boyle's law. Okay, sebab Boyle cakap volume pressure is inversely proportional to volume. So, bila you double volume, you besarkan container tu, pressure akan jatuh. Kalau you double, pressure akan jatuh by half. So, jawapan dia adalah B. Soalan 22. Malu lukis je. The graph of vapor pressure against 4 different type of liquid. Dapati bahawa yang paling mudah meruap adalah diethyl ether, paling susah meruap adalah acetic acid. Okay, of the following, which one is true about the above figure? Acetic acid is the most volatile. Most volatile bermaksud mudah meruap. Salah.
you perlu temperature yang tinggi untuk dapat vapor pressure yang tinggi. Water has the highest boiling point. No, acetic acid lebih tinggi kat sini. Only diethyl ether and benzene boil at 1 atm. 760. Semua boleh boil. The attractive forces between benzene molecule is stronger than diethyl ether. So D jawapan dia. Okay, kenapa? Sebab benzene punya vapor pressure lebih rendah. Okay, kalau you compare at 30 degree Celsius ataupun 40 degree Celsius ke apa, benzene punya vapor pressure lebih rendah. Bila dia lebih rendah, maksud dia susah untuk boil. Bila dia susah untuk evaporate. Bila dia susah untuk evaporate, okay, IMF dia tinggi. Okay, vapor pressure ni kalau dia tinggi, maksud dia easily evaporate. Bermaksud dia dekat sini, your liquid senang tukar jadi gas. Okay, remember, your liquid susunan partikel dia macam ni. Bila dia jadi gas, dia macam ni. So, yang mengikat dia dekat sini adalah IMF. Kalau kuat ikatan tu, susah untuk evaporate. Tapi, bila dia easily evaporate, bermaksud dia punya IMF dia lemah. Okay? Next one. If J has a strong attractive force than K and L, choose the statement. So, dia kata IMF of J lebih kuat berbanding K and L. Bermaksud, bila IMF kuat, susah evaporate. Bila susah evaporate, bermaksud vapor pressure dia rendah. Okay. So, the vapor pressure of J is the lowest. That's the boiling point of J is the highest. Okay. Bila IMF dia tinggi, you need more energy to boil. So, boiling point dia akan jadi tinggi. Okay, vapor pressure dengan boiling point dia inversely proportional. So, vapor pressure of J is lowest, thus the boiling point is the highest. Ini betul. Vapor pressure is the lowest, thus boiling point is the lowest. Ini salah. Vapor pressure of L is the highest, thus the boiling point of L is the highest. Salah. Liquid J is the most volatile. Salah. So, jawapan dia adalah A. Soalan 24. The pressure of liquid depends on the following factors except temperature. Betul. The volume of the liquid, the molecular size of the liquid, the relative molecular mass of the liquid. So, yang mana jawapan dia kamu rasa? Okay. Relative molecular mass of liquid ni akan menentukan dia punya IMF dia. Okay. Strength of IMF dia.
Molecular size lah. Molecular size ni dia actually more on viscosity. Okay, dia lebih pada viscosity. Yes. Okay, sebab size partikel tu tidak berkaitan dengan dia. Apa pula? Next. Vapor pressure of liquid decreases if volume of the liquid reduced, volume of the liquid transferred into a smaller vessel, temperature is lowered. Kalau volume of vapor state to decline, okay, volume of gases tu jatuh, pressure akan meningkat. Temperature direndahkan, bermaksud IMF dia lagi strong. Okay, so susah untuk evaporate. Menyebabkan vapor pressure pun akan jatuh. Jawapan dia adalah D. Solid X has a sharp melting point. Sharp melting point bermaksud dia adalah crystalline solid. Does not conduct electricity, bermaksud dia bukan ionic, dia adalah covalent. Insoluble in water. So dia bukan ionic, dia bukan metallic. Metallic boleh conduct electricity. A molecular crystalline structure ataupun a giant molecular structure. Giant molecular structure boleh conduct electricity, so jawapan dia adalah C. 7. Giant molecular structure, silicon dioxide. Okay, ice adalah molecular covalent. Sodium chloride adalah ionic. Vanadium adalah metallic. Untuk solid, a liquid boils when its vapor pressure equal to the is greater than external pressure. Habis sudah. Ada soalan nak ditanya tak sebelum kita end? Ada soalan nak tanya sebelum kita end? Okay, Hayatun tiada. Hari ni kita slow sikit kan chapter ni. Chapter ni actually tak banyak sangat tu. Ya, saya rasa lah sebab dia 3 soalan kan. Kalau 3 soalan, maybe dia akan ada 1 soalan daripada, maybe 2 soalan gas, 1 soalan daripada sama ada solid, liquid atau phase diagram. Bukan saya suruh kamu abaikan chapter ni, tak. Still kena tu, cuma just fokus lebih.
Polar bond and how to balance charges. Charge apa tu? Okay. Polar bond dulu lah. Polar bond tu. Polar bond tu senang je sebenarnya. Okay. Basically, apa yang syarat untuk ada polar bond adalah kita mesti adalah ada atom yang different electronegativity. Okay. Atom with different electronegativity. Contoh macam if we have HCl ataupun H2. Different atom means different electronegativity. Maksud, kalau cara H dengan Cl, chlorine is more electronegative. So, dia akan pegang partially negative. Ini akan jadi partially positive. Tapi kalau sama atom, you tak ada siapa yang lebih kuat atau lebih elektronegatif atau tak. So, you tak nampak kat situ. So, apa yang boleh kata, this bonding is polar. This bonding is non-polar. You tengok atom je. Kalau beza atom, dia polar. Kalau tak beza atom, dia non-polar. But I don't understand your question regarding how to balance charges. Charges yang mana satu ni? Oh, thank you. Like the basic geometrical shapes and the terminal atoms. Oh, regarding this, I already explain dalam video yang chapter 4. You tengok kat situ dulu. Kalau you still tak ada faham lagi kat dalam video chapter 4 tu, nanti masa last touch tu, you boleh tanya balik saya pasal benda ni. Okay? Sebab video ni saya nak fokus lebih banyak pada chapter 5 punya content. So anything regarding chapter 5 yang nak ditanya, boleh tanya dekat sini lah. Okay? Saya rasa kamu tak masuk yang video yang chapter 4 kan, Kalista? Ada lagi apa-apa nak tanya berkaitan chapter 5? Oh, no wonder lah. It's okay. Alright, kalau tak ada apa-apa lagi, so sampai sini sajalah kita punya session. So hopefully hopefully kita boleh score chapter ni. Okay. So for tonight, malam ni kita akan bincang Prof PSPM 3. Link ada dalam
soalan tu, link tu dah ada dekat dalam yang folder yang saya share tu. So you can just access from there lah. Right, so apa lagi saya nak tanya? Saya rasa itu sajalah kot. Soalan saya, chapter 4 tu simpan untuk last touch nanti. Hari Sunday. Saya nak tanya, Sunday kamu prefer apa? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam? Petang? Bah, boleh je tu. Sebab malam saya rasa macam terlalu lambat sangat nanti. Takut kita terhabis lambat. Pagi, kan Sunday tu kosong kan actually. So, maybe kita boleh lah tu. Kita atur. Maybe jam 11 ke kita start. Kalau tak cukup, dan sama petangnya lagi. Bah, tak apa. Kalau saya nampak macam kamu nak menjauhi malam, so kita boleh awalkan. Okay, no problem. Okay. Masalah petang tu kamu nak, malam tu kamu nak tengok balik rakaman ke apa kan. So, tak apa. Nanti kita cuba atur. Okay. So, saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you for everyone that joined this session. So, hopefully kamu belajar something lah. Kita banyak fokus pada Dalton sikit hari ni. Okay. Dan konsep of evaporation and so on tu. Benda tu yang macam banyak kita bincangkan pada hari ni. Bah, kalau gitu, thank you. See you again next time. Bye. Have a nice Friday. See you tonight.